हेलो एवरीवन पिलामाने आजिर वीडियो आम डिस्कसन करमा ना तुमर बोटानी ऑनर्स रो कोर्स 6 रो आम डिस्कसन करूथला। फर्स्ट क्लास रे आम इंट्रोडक्शन क्लास करितला। तो आज सेकंड क्लास होची सेकंड क्लास रे आज आम डिस्कसन करमा एप्लीकेशन ऑफ प्लांट एनाटॉमी इन सिस्टमैटिक फोरेंसिक्स एंड फार्माकोलॉजी। सेटा आज आम ई वीडियो रे डिस्कसन करमा फुल डिटेल्स इजी वे रे भल भाव रे पूरा बुझमा एप्लीकेशन ऑफ प्लांट एनाटॉमी केनता काम करछि हमर फोरेंजिक आउ फार्माकोलॉजी रे। तो इटा आम आज वीडियो डिस्कसन करमा। तो पिला इतार नोट्स लगे आउ इतार पीडीएफ तुमको अवेलेबल हो आम ग्रुप रे। तो डिस्कसन करवार आगे पिला तुम चैनल के सब्सक्राइब कर दियो जेन मैंने नी करी आ वीडियो के गोटे लाइक आ तुम सांग संग वीडियोटा शेयर कर। तो चलो क्लासटा स्टार्ट करमा। तो एप्लीकेशन ऑफ प्लांट एनाटॉमी इन सिस्टमैटिक फोरेंजिक एंड फार्माकोलॉजी मु तुमको जेन माने भी इंट्रोडक्शन क्लास नहीं करी इंट्रोडक्शन क्लासटा टिके देखि दियो। इंट्रोडक्शन क्लास जेन माने देखि दियो इने भल भाव रे बुझी पारबो। कारण कि मुई तुमको इंट्रोडक्शन क्लास ने बते देछे कि फोरेंजिक काना आउ फार्माकोलॉजी काना है आउ प्लांट एनाटॉमी काना है। जेन माने हटा नहीं बुझी डायरेक्ट ई क्लास देखले बुझी नहीं पार हतकी। तो फास्ट इंट्रोडक्शन क्लासटा देखि दियो। तो काना ना प्लांट एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स विथ द study of the internal structure of plants including cell tissue and organ etc is called plant anatomy। এটা তুমি কইଥିଲି প্রিভিয়াস ক্লাসরে। তারপরে দেখো আন্ডারস্ট্যান্ডিং প্লান্ট অ্যানাটমি হেল্পস ইন আইডেন্টিফাইং ক্লাসিফাইং অ্যান্ড ইউটিলাইজিং প্লান্ট ইন ভেরিয়াস ফিল্ড সচ এজ সিস্টেমেটিক বটানি বা টাক্সোনমি ফরেনজিক সাইন্স অ্যান্ড ফার্মাকোলজি বা স্टडी অফ मेडिक्लिनिकल प्लांट मानके यहाँ द्वारा आम काଣା जानीपारुँ कि आमको कहीं लगी हेल्प करुचे ना आइडेंटिफाई करवार लगी क्लासीफाए करवार लगी एंड यूटिलाइजिंग करवार लगी प्लांट इन भेरियस फिल्ड रे जेनता कि आमर सिस्टमेटिक बोटानी हो फोरेंजिक हो माने तार नेमिंग करवार लगी हो फोरेंजिक साइंस रे हो एंड फार्माकोलॉजी बा आमर स्टडी ऑफ मेडिक्लिनिकल प्लांट रे हेल्प करुचे प्लांट एनाटॉमी। तो देखमा आमर एप्लीकेशन ऑफ प्लांट एनाटॉमी इन सिस्टमेटिक बोटानी रे। सिस्टमेटिक बोटानी माने टैक्सोनॉमी तार डेफिनेशन हला सिस्टमेटिक botany or taxonomy is the science of identifying naming and classifying plants based on their similarities and difference। सिस्टमेटिक botany बा taxonomy गोटे होचे माने गछ मानके तांकर परिचय माने ताकर नेमिंग ताकर नामकरण विभागीकरण करिवार विज्ञान ସେଇଟା एप्लीकेशन ऑफ प्लांट एनाटॉमी इन सिस्टमेटिक बोटानी काଣା କରୁଛେ ନା ମାନେ ଗୋଟେ ଗଛର ତାର ପରିଚୟ ତାର ନେମିଂ ତାର କ୍ଲାସିଫାଇଂ କରବାର୍ ଲାଗି ସେ ହେଲ୍ପ କରୁଛେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଆନାଟୋମି ଇନ୍ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ anatomical characters are more stable and less influenced by the environment compared to external feature, hence they are very useful in classification। माने जेते कोने आभ्यंतरीण गठन तार होचे हाँ जेते कोने तार आभ्यंतरीण तार गठन होचे गुणगत तथ्य जेनटाकि परिवेश परिवर्तन रे प्रभावित होई नि थाए। तेणु से गछ मानकर ताकर जाति और उपजाति विभेद रे देशाली भाव से साहाय्य करसन। एनाटॉमिकल कैरेक्टर आर मोर स्टेबल एंड लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट कंपेयर टू एक्सटर्नल फीचर, हेंस दे आर वेरी यूजफुल इन क्लासिफिकेशन। देन मेजर एनाटॉमिकल फीचर यूज इन सिस्टमेटिक रे काଣା काଣା अछि माने हमर लीफ एनाटॉमी अच्छे स्टेम एनाटॉमी अच्छे रूट एनाटॉमी अच्छे सेटा हमें नेक्स्ट रे ब्रीफ रे डिस्कशन करमा। तो तुम टे बुझी तो माने लीफ एनाटॉमी काଣା होचे ना टाइप ऑफ मेसोफिल आइसोबाइलेटरल और डोर्सी वेंट्रल तार माने तार स्टोमाटाटा अरेंजमेंट केनता हिजे एनोमाइकोटिक एनो एनोमोसाइटिक आउ पारासाइटिक एंड डाइसाइटिक एक्सेट्रा रे प्रेजेंस ऑफ ट्राइकोम्स और ग्लैंडुलर हेयर्स तार प्रेजेंस ऑफ ट्राइकोमा तार ग्लैंडुलर हेयर उपस्थिति अच्छे। तापर भेंटेशन पैटर्न्स रेटिकुलेट एंड पैरेलल तार भेंटेशन पैटर्न रेटिकुलेट एंड पैरेलल अच्छे। तापर स्टेम एनाटॉमी पिला माने तुम जदि बुझी नि पाले किछि टेंशन नहीं तुमको इतार नोट्सटा भी तुमको प्रोवाइड कर देबी ग्रुप रे। आउ आम स्टेम एनाटॉमी लीफ एनाटॉमी इधर पूरा गुटे गुटे पूरा क्लास करमा आगामी माने यूनिट 2 हाँ यूनिट 2 रे अच्छे यूनिट 1 सरीगले सेने आम एटा ब्रीफली
ଦେଖମା ତ ଷ୍ଟେମ୍ ଆନାଟୋମି କାଣା? ଷ୍ଟେମ୍ ଆନାଟୋମି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭାସ୍କୁଲାର ବଣ୍ଡର। ଷ୍ଟେମ୍ ଆନାଟୋମିରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭାସ୍କୁଲାର ବଣ୍ଡର, ରିଙ୍ଗସ୍, କାଟେଡ୍ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ରହିବା। ତାପରେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଜାଇଲେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ରହିବେ। ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅର୍ ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଗ୍ରୋଥ୍, ନେଚର ଅଫ୍ କୋଟେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପିଥ୍। ତାପରେ ତାର ରୁଟ୍ ଆନାଟୋମି କାଣା? ରୁଟ୍ ଆନାଟୋମି ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ସରାଚ୍ ଅର୍ ଏଣ୍ଡ୍ରାସ୍ ଜାଇଲେମ୍, ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଡୋଡର୍ମିସ୍, ପେରିସାଇକେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଟ୍ ହେୟାର୍ସ। ତୁମେ ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆନାଟୋମି ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ରେ ଏତିକି ବୁଝ କି ସେଟା ଗୋଟେ ତୁମକୁ ମାନେ ବିଭାଗୀକରଣ, ନେମିଂ, କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍, ୟୁଟିଲାଇଜିଂ ସାଇନ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ମାନେ ଆମର୍ ଫରେନ୍ଜିକ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆନାଟୋମିଟା ଟାକ୍ସୋନୋମି ମାନେ ଗୋଟେ ହିସାବରେ ସେ ନେମିଂ, କ୍ଲାସିଫାଇଂ ଆଉ ନେମିଂ କ୍ଲାସିଫାଇଂ ରେ ସେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ଏତିକି ବୁଝ। ତାପରେ ଷ୍ଟେମ୍ ଆନାଟୋମି ଦେଖି ସାରିଲା। ରୁଟ୍ ଆନାଟୋମି ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାଚସ୍ ଏଣ୍ଡ୍ରାସ୍ ଜାଇଲେମ୍, ଉଡ୍ ଆନାଟୋମି ଅଛି ଏନ୍ତା ଡେଣ୍ଡ୍ରୁ ଆନାଟୋମି ବୋଲି ତାକେ କୁହାହେଉଛି। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ଜାଇଲେମ୍ ଭେସେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫାଇବର୍ସ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିକେ ସେମାନେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଂ କରବାର୍ ଲାଗି। ତାପରେ ଏପିଡର୍ମାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଅଛି ତାର ଦେଖ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ୟୁଟିକଲ୍, ସେପ୍ସ ଅଫ୍ ଏପିଡର୍ମାଲ୍ ସେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋମାଟା। ଯେନ୍ତାକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ମୋନୋକୋଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଇକୋଟ୍ ଇଜ୍ ଇଜିଲି ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିପ୍ ଆନାଟୋମି। ଯେତେক্ষণ ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ରେ ଦେଖୁଛୁ, କ୍ଲାସିଫାଇଂ ବି ଦେଇଛେ। ତ ଯେତେক্ষণ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସିଫାଇଂ କର୍ମା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟକେ, ସେତେক্ষণ ଆମେ କାଣା କେନ୍ତା କ୍ଲାସିଫାଇଂ କର୍ମା ତାର ଲିପ୍ ଆଉ ତାର ଆନାଟୋମି ମାନେ ଲିପ୍ ରୁଟ୍କେ ଯଦି ଦେଖିକିରି ତ ଗୋଟେ କ୍ଲାସିଫାଇଂ କରାହେବା। ତ ସେନ୍ଟା ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ମୋନୋକୋଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଇକୋଟ୍ ଇଜ୍ ଇଜିଲି ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ବାଏ କାହାର ଦ୍ୱାରା ନା ଷ୍ଟେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିପ୍ ଆନାଟୋମି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ କି ସେଟା ଗୋଟେ ଡାଇକୋଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଏ କି ମୋନୋକୋଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଏ। ତାପରେ ଏଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସୋ ବାଇକୋଲେଟରାଲ୍ ଭାସ୍କୁଲାର ପ୍ଲଣ୍ଡର ଛାଡ଼। anatomical data supports anatomical data କାଣା କରୁଛି ନା ସପୋର୍ଟ ଅର୍ କନଫର୍ମ କରବା ଲାଗି ସେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ମର୍ଫୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଡିପର ଇନସାଇଟ୍ ଦ ଇଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ରିଲେସନସିପ୍ସ। ଆନାଟୋମିକାଲ ଡାଟାଟା କାଣା କରୁଛି ସେଟା କେବଳ ସେ ଜିନିଷଟା ଯେନ୍ ଜିନିଷଟା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ସେଟା କନଫର୍ମ ଆଏ କି ନୁହେଁ ସେ ଜିନିଷଟାକେ ପୁରା ସେ କନଫର୍ମ କରୁଛେ, ମାନେ এটা পুরা কনফর্ম। তারপরে দেখো আমি অ্যাপ্লিকেশন অফ প্লান্ট আনাটমি ইন ফরেনজিক সাইন্স বা ফরেনজিক বটানি সে কাଣା কହୁছে না ফরেনজিক বটানি ইজ দ ইউজ অফ প্লান্ট এভিডেন্স ইন লিগাল ইনভেস্টিগেশনস, ক্রাইমস, মর্ডর্স অর এক্সিডেন্টস টু হেল্প আইডেন্টিফাই টাইম, প্লেস অর এজ। আমার ফরেনজিক সাইন্সটা ଆମକୁ କାଣା କାଇଁଥି ଲାଗି ହେଲ୍ପ କରୁଛେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆନାଟୋମି ଇନ୍ ଫରେନଜିକ୍ ସାଇନ୍ସରେ ନା ଆମର ଫରେନଜିକ୍ସ ବୋଟାନିଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଅପରାଧ ଯେନ୍ ହଉଛେ ତାର ବିଚାର କରବାର୍ ଲାଗି ଦେଖୁନ ଗଛ ପଳା ବା ଆଧାରିତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଯଦି ସେ କ୍ରାଇମ୍ ହଉଛେ ତ ତାହାର ଦ୍ୱାରା ଅପରାଧ ସ୍ଥଳ ତାର ଟାଇମ୍ ଆଉ ତାର ପ୍ଲେସ୍ ବା ତାର ସମୟ ତାର ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରସି ବାଇ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଫରେନଜିକ୍ ସାଇନ୍ସ। তার রোল কানা রোল অফ আনাটমি প্লান্ট আনাটমিকাল স্টোরিজ হেল্প টু আইডেন্টিফাই প্লান্ট ফ্রাগমেন্টস, পোলেন গ্রেন্স, ফাইবর্স, উডস অর সিড ফাউন্ড এট ক্রাইম সিন্স। মানে যদি আমি চেক করমা আমি সেটাকে ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଧ୍ୟୟନ ଯଦି କର୍ମା ସେ ତାର ଛୋଟ ଗଛର ଅଂଶ ଯଦି ସେ କ୍ରାଇମ୍ ଜାଗାରେ ପାଇଲା ଆମେ ତାର ପତ୍ରଖଣ୍ଡ, କାଠ, ଫାଇବର୍ସ, ତାର ପୋଲେନ୍ ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ଆମେ ସେଟାକେ କ୍ରାଇମ୍ ଷ୍ଟଡି କରିକିରି ଆମେ ଜାଣିପାରମା। ତାପରେ ତାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟସ୍ ଇଭେନ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଉଡ୍, ଲିପ୍ ଅର୍ ଷ୍ଟେମ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଇଟ୍ସ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ଆନାଟୋମି, ଜାଇଲେମ୍, ଭେସେଲ୍ସ, ଫାଇବର, ଷ୍ଟୋମାଟା ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ଯଦି ଆମେ ତାର ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟସ୍ ବା ଗଛ ଖଣ୍ଡର ଯଦି ଆମେ ଦେଖମା ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାର ଜାଇଲେମ୍, ଭେସେଲ୍ସ, ତାର ଟ୍ରାଇକୋମ୍ ଓ ଷ୍ଟୋମାଟାର ଗଠନ ଦେଖିକରି ଚିହ୍ନି ପାରମା। ତ ବେସିକାଲି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆନାଟୋମି ଇନ୍ ଫରେନଜିକ୍ ସାଇନ୍ସରେ କାଣା କାଣା ଯଦି ତୁମକୁ 5 ମାର୍କ ଆସିଲେ ବି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆନାଟୋମି ଇନ୍ ଫରେନଜିକ୍ ସାଇନ୍ସ କାଣା ନା ଫରେନଜିକ୍ ବଟାନି ଇଜ୍ ଦ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ଇନ୍ লিগাল ইনভেস্টিগেশনস, ক্রাইম, মর্ডার্স অ্যান্ড অ্যাক্সিডেন্টস টু হেল্প আইডেন্টিফাই টাইম, প্লেস অর কজ। সেটা লিখি তারপরে রুল অফ আনাটমি লিখব প্লান্ট আনাটমিকাল স্টোরিজ হেল্প আইডেন্টিফাই প্লান্টস ফ্রাগমেন্টস, পোলেন্স গ্রেন্স, ফাইবর্স, উডস অর সিডস ফাউন্ড এট ক্রাইম সিন্স। তারপরে তার আপ্লিকেশন কেন কেন দেখবার কেমন হচ্ছে না আইডেন্টিফিকেশন অফ প্লান্ট ফ্রাগমেন্টসরে তারপরে পোলেন আনালাইসিস বা হ্যাঁ পোলেন আনালাইসিস। পোলেন analysis kind of types of pollen found on clothing, hair or soil can link suspects or victim to a particular place। মানে পোলেন বিশ্লেষণ বা যেন পোলেনটা রয়েছে তার যদি সেটা লাগিছে আমার শরীরর কিংবা বস্ত্র কিংবা মাটিরে মিলুଥିବା পোলেন দ্বারা আমি স্থান সময় নির্ধারণ করি পারমা ক্রাইম যেটা যেন জায়গায় ক্রাইম হয়েছে। তারপরে টাইম অ্যান্ড সিজন এস্টিমেশনস মানে সময় অনুমান দ স্টেজ অফ প্লান্ট গ্রোথ অর পোলেন ডিসপোজাল ক্যান ইন্ডিকেট টাইম অর ডেথ অর ক্রাইম। ସେ ଜାଗାରେ ମାନେ ଗଛର ବୃଦ୍ଧି ସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ପୋଲେନ୍ ବିକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ସମୟକୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରମା।
टाइम सीजन बा एस्टिमेशन टाइमटा आम केते माने क्राइम होइछे सेटा आम एस्टिमेट करि पारमा। तापरे वुड एंड फाइबर आइडेंटिफिकेशन helps in identify illegally transport wood or in case of smuggling or rare plants ମାନେ ଅବୈଧ କାଠ ବିକ୍ରୟ ଯଦି ହେଉଛେ ଡ୍ରଗ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ ଯଦି ହେଉଛେ ଇତ୍ୟାଦି ମାମଲାରେ ଆମେ ଗଛ ଚିହ୍ନଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରମା ସେ ଆମର ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସରେ। ଡ୍ରଗ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଡ୍ରଗ୍ ଲାଇକ୍ ଟୋବାକୋ cannabis opium can be confirmed using microscopic structure of plants parts ମାନେ ଡ୍ରଗ୍ ବି ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରମା से द्वारा। तो आम डिटेल्स ही पढ़मा सेटाके आम मेडिक्लिनिकल प्लांट रे डिस्कसन करमा आम तापर पेपर रोप और क्लोथ एनालिसिस these materials obtain content plant fiber like jute cotton flax their fiber anatomy helps rare origin माने सेटाके हमको चिन्हबार लगी हेल्प करूची काके ना हमर जेन रहिला फाइबर लाइक जूट कटन फ्लाक्स तार एग्जांपल देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैनिप्स सैटिवा फॉर्म लीफ एपिडर्मल स्ट्रक्चर कानिप सैटिवार पत्रर एपिडर्मल सेल रे यूनिसेलुलर ट्रैकोम थिबा द्वारा से परिचय होइछे। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पेपर समिफॉर्म ओपियम बा लेटेक्स कैनाल एनाटॉमी चलो बेटा पोलन ग्रेन्स found in the nostrils of corpse helps located the place of death in a real forensic case माने मृतदेहर नासा मध्यरे थिबा पोलेन द्वारा मध्य अपराध स्थल चिह्नट होई पारिबो प्रकृत होई पारिबो सेटा। लास्ट रे anatomical studies provide scientific microscopic evidence that supports criminal investigations making plant anatomy a powerful forensic tool। तो एटा तो जदि तुमको पढ़ला एग्जाम रे फोरेंसिक साइंस तो तुम सेटा लिखि पारबो। तापर देखमा हम एखन एप्लीकेशन ऑफ प्लांट एनाटॉमी इन फार्माकोनोजी बा मेडिक्लिनिकल प्लांट। Pharmacognosy is the scientific study of the mediclinical plants, their identification, structure, functions and property for drug preparation। काइथि लागि ना बेसिकली पूरा सेटा प्रिपेयर काइथि लागि हमें एटा करमा ना ड्रग प्रिपेरेसन जते कोन हमर सब औषध मेडिसिन तयारी होचे सेति लागि हमें सेटा के स्टडी करि के पड़ुचे। तार इंपोर्टेंस मेनी ड्रग्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स पार्ट्स लाइक मेनी औषध बनुचे केनु केनु तार रूट स्टेम लीव्स bark seeds and flower रो प्लांट एनाटॉमी हेल्प करूचे ऑथेंटिकेट दिस प्लांट मटेरियल एंड डिटेक्ट अडल्टरेशन सब सब्स्टिट्यूशन सेटा माने हमको सत्यता तार सत्यता शुद्धता निर्धारण करबा लागि हेल्प करूचे। तो तार एप्लीकेशन केने होचे ना आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रॉड ड्रग्स माने anatomical study help in identifying plant parts used as a raw drugs even when powder or broken माने से anatomical बा से द्वारा असंपूर्ण किंबा गुणी हेतिया उद्भिद भाग परिचय जेपरी चिंचोक बार्क जेना कि हमर एग्जांपल चिंचोक बार रो स्क्लेरेन काइमा सेलटा के हमें आउ ओरोवल फिया रूट रो जाइलम रे द्वारा हमें चिन्ही पारसु। तापर सेकेंडरी डिटेक्शन ऑफ अडल्टरेशंस सब्स्टिट्यूशन और मिक्सिंग ऑफ लो क्वालिटी प्लांट मटेरियल इज कॉमन माने गछ अंशर आभ्यंतरीण गठ देखि औषधर गुण निर्धारण मध्य आमे करि पारमा। तापर अंडरस्टैंडिंग एक्टिव टिश्यू सिक्रेटरी ओ सॉरी थर्ड नंबर साड़ी देना माइक्रोस्कोपिक फीचर एंजर प्यूरिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्लांट बेस्ड एंड ड्रग बिफोर पैरामेट्रिजुअल यूज देखना understanding active tissue secretory structure like lactifiers glands trichomes and resin dogs are often the sites of mediclinical compounds histochemical studies kana localizations of alkaloids tannins renins and oils in tissue using stans helps determines active mediclinical parts माने कुछ मध्य आम जेन अच्छे तार आल्कलोइड टेनिस रेजेन्स तार सब चिन्हट कर पारमा माने बुझी नियो तुम्हें फार्मागोनोजी माने गुटे आमे गुटे औषध जेन तैयारी होचे सेटार माने तार परीक्षा करबारटा जेन गुटे औषध तैयारी होचे प्लांट रु माने एंता केमिस्ट्री वाला प्लांट मेडिसिन नि आमर मेडिक्लिनिकल प्लांट जेनटा कि आमर गछ मनकर रु जेनटा कि गछर फूल फल चेर से जोगुरु जेन आमर मेडिसिनटा तैयारी होचे से मेडिसिन के परीक्षा करबा लागि तार सत्यता तार शुद्धता निर्धारण करबा लागि से साइंस आमे यूज करूछु। बेसिकली एतकी जदि तुम मन रखिदेल तुम आउरा नि पढ़ले भी तुम एतकी जदि मन रखिछ तुम एग्जाम हॉल ने गले सेटा जदि पढ़ला हले तुम लिखिदेव नि मेडिक्लिनिकल प्लांट तार हमें तार रूट स्टेम फ्लावर रु तार सत्यता निर्धारण करबा लागि से साइंसटा यूज होचे तुम लिखि पारो। पाउडर माइक्रोस्कोपी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पाउडर्स ड्रग्स लाइक टर्मेरिक पाउडर के जेनता हमर हल्दी पाउडर रोचे सेरा सब हमर सेना टेस्ट करबा लागि भी
ସେ ସାଇନ୍ସ ଆମର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ହଳଦୀ, ଡାଲଚିନି, ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ପାଉଡ଼ର ମଧ୍ୟରେ ତାର ଗଠନ ମାନେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ବି ସେ ଆମର ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆନାଟୋମି ଏନ୍ଜିଓର ଏକୁରେସି ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍ ଅର୍ ହର୍ବାଲ୍ ମେଡିସିନ୍ ବାଇ କନଫର୍ମିଂ ଜେନୁଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆନାଟୋମି କାଇଁଥିର୍ ଲାଗି ଇନେ ଲାଗୁଛେ ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆନାଟୋମି ଏନ୍ଜିଓର କରବା বা ଏକୁରେସି ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ସେଫ୍ଟି ତାର ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍ ଅଫ୍ ହର୍ବାଲ୍ ମେଡିସିନ୍ସ ବା କନଫର୍ମିଂ ପୁରା କରବାର୍ ଲାଗି ଜେନୁଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଆଣ୍ଡ ତାର କ୍ୱାଲିଟି ଚେକ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଆମର ଇନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆନାଟୋମିଟା। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆନାଟୋମି is not just the study of cells and tissue. Plant anatomy ମାନେ ଖାଲି ତା ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସେଲ୍ ଆଉ ଟିସ୍ୟୁ ଷ୍ଟଡି କରବାର ନୁହେଁ। it has wide applications in classifying plant systematic and solving crime ଯେନ୍ତାକି ଫରେନ୍ଜିକ୍ରେ ବି ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ରେ ବି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ସେଫ୍ ମେଡିସିନ୍ ସେଥିରେ ମାନେ ଫାର୍ମାକୋନୋସିରେ ବି ସେ ହେଲ୍ପ କରୁଛେ। ମାନେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଖାଲି ଷ୍ଟଡି କରବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଚେର ମୂଳ ସେଟା ଷ୍ଟଡି କରବାର ନୁହେଁ। ତାର ମତଲବ ଇଏ ୱାଇଡ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ है ଯେନ୍ତାକି ଆମର କ୍ଲାସିଫାଇଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ବା ଟାକ୍ସୋନୋମିରେ, ସଲ୍ଭିଂ କ୍ରାଇମ୍ ଫରେନ୍ଜିକ୍ ସାଇନ୍ସରେ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ସେଫ୍ ମେଡିସିନ୍ ମାନେ ଫାର୍ମାକୋନୋସିରେ ସେ ହେଲ୍ପ କରୁଛେ। ଇଟ୍ ବ୍ରିଜ୍ ବୋଟାନି ମେଡିସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲ ସୁଇଂ ହୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫିଚର ହେଲ୍ପ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ରିଅଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ସରିଗଲା, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଯଦି ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବା ବୁଝିପାରିଥିବ କିଛି ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ କର, ଆଉ ତୁମକୁ ନୋଟ୍ସ ପି ଡି ଏଫ୍ ପାଇବା ଲାଗି ଅଛି ହେଲେ ତୁମେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପିନ୍ କରିଦେବି।